ana me yesa me my life abusua baten komo ketua bi wo ha wose me ni mu bedi hwe ye ka se hwe mo am ye video wa munya abote na munti asam aye ka mo fitin ya na mudi yatem no ye pamto ya munya abote wate na social media na da ho no sebi wunya nyansani pa untimi maso se wonni munyansa untimi maso enti ye video wa ya mo relax na munti ensam na efretre ba no ansa na ma drop mo comment mo comment dem wo Ghana ho mo dropping kwase comment no mo comment dem ye ka system ne ho adwuma sa de ye mpanifo be bia nwuma ma ye nya bia ya mo ba na mo credit 2 cedi no na mo di bedidi obi okuta ne wife atem mimi kuta wife o eti okuta credit 2 cedi sa onya ofa ne mi o krate o credit be san na me da so wo system ni na me drop a video bi se Ghana mpanifo yesra mo bia nwuma ne nya bi nya obi abedidi matem se an enye Ghana mpanifo no wo se mo bia nwuma na ye ministers minister on a president why no what rights why no what power mimi ti ya ma bia me store na ma fa we kesagum na abribia me ko we ya say we ya nko ya ede na wasame ya wasame pam mu nyina na meto madwumam na metena baby enti akufo do say o ministers ne na emoa wa ejei da se ble otenten gram oni monyamfo pam wa mu nyina na ye hunu de ekọ the next 4 years de ye nto aba Ghana ha o ye se me metin komo pa me se me hwe ene eje enya bibidi sade nkofo kekase makwaji ska na meke kansam no ene eje enya bibidi de ene mudin na ya enya bibi anipa ade a next 4 years de Avramose ne de ne beba be se Ghana fo momwa Avramose the next 4 years no se sika kura no bibia na ye mo ye nua be ma ne wom na ye nua be ma no so medi o man so ye nto ahinsama ba ma Avramose free akufo adaba ma ha ma ba de ne kosi ye ekosi san ye kasama na mudidi yatam ye kwantietia ye kasama na mudidi yatam ene ye kwantietia ene ye ni mutantan ene fayin kosi ame kon we kwantietia abusia kon we kwantietia ene me beka masam video we mo wosoma ne koto Ghana mpanifo no akufo ado ye pa ucho bebre ni die kwaso akwantufo binim amu wa akwantuo mu no eya amamanfe eni amamu wa enko yie etu na obi ni mu di America etu kwai free Ghana ho because omo mpese omo do omo ni we be hunu Ghana sabi mpredi asanye ye nuano ma omo tu kwan nyina no enu omo wa ani giemo wo bi wo hono ma ne maame ne parents ni wa amano ne dada enti omo bi di foundation na 20 nipa no ba so obe ya adwuma o so wonya adwuma no aso ne the system ne weke 24/7 but obi wo hono ma na mse system ne enko yie enti no se ne dan kra no de ama rent no watu free Ghana oba no ne na mu saa enti mumia bia adwuma ye kromado na mumia bia adwuma na sabi ye nua no ma omodi ama memfie tukwa because of amamuo bwani enti no ye nyina ye mera fie me kokasa ya na madidi obi atam enu oti abrochi enu odi nkwasa bia bia nkokọ buei mo so da bia de nyansasam bebra mu ye bia nkokọ buei mo aso da bia ye beka mu nyansasam video we mo save ha me ka tira mo ye ka parliament fo asam na ye ka ye Ghana mpani fo asam ye leaders fo na asam a na maso fo asim ani me ka tira mo me funa mekuta wa iwe Samsung Galaxy iPhone ni nyina me use bi but one ya na obesa obeka me to the phone te masam no ka wona se ukuta phone better than my phone use phone asene me phone a me reply me sa na me jemi tie so obesa me ma attention na me iPod dia enya na wa ba why na wa be hu funche de funche chambers ansa na nkomo bi e wo ho bia na me ni wa ye dai atias media no so ne yedi no obi a use why Samsung Galaxy pa de me uche de funche de na de yesi me di funche na mamle na me nyae muni bebe am cover sa funche ne to me ho so me ka tabo abaje monsam eti mama se me be man kwasiafo bi hype why mama se me be ma jinifo bi trend me Ghana mpanifo na me so omumia bi enwuma me yenya bi ne simple na munya se ministers ni ade ana na no mbaka chem sai se woti abrochire enya wo so be bia enwuma ne yenya bi me ka kire mo me ya to de funte me se me ye odefo na me de me ho sade yi na se Ghana de real Ghana ye situation na ye wo mu no anko fom na se me se me be bia enwuma kase sade ye kra na system na anya adwuma ma adwuma na begu Mune mdi obi ye. Sami was scam de be ye adwuma de a. E was sami bua ma system no e ye adwuma na me nuanom so mo so ni star mo de be ye adwuma no obi aso nya adwuma bi ye. Na da ya se ma ye go Ghana na ya anko school ni. Yeso yetimi nya adwuma na.
Mo bia company say we ye yanchene we na ma edro na pa na ya hye ye what my back any ye walenti boot na ya je ye working dia na ye say ye shop ye company ye koma koya adwuma Akufo Addo company ba wo mia company ye koma koya adwuma enka be fata ye ni o ye say ye say working dia pa be fata ye ni o be fata ye ebe fata ye pa ye say ya jeje working dia na ye kwa koya adwuma say adwuma we ye company ye nya ye working dia na nyina ye baako ye gum e ma ye gum Kaba fata ye eti se me se mi was kana me de baba bia adwuma wo Ghana ho a e wasa me bompa ye e ma me nua bi me boa ma Akufo Addo bia enwuma e ma ye nua no bi enso a wo mu ni ska wo mu de bia enwuma no wo mu nya bi ye na ye bia ye enwuma na wo ma me free ye ne ma wo ma me free ye ne ma me ti anem se ma bia adwuma bi sese ya me nua bia wonya adwuma no obeba be free ama ma adwuma na gu eti wasa me boa ma adwuma no system ni ye adwuma asa na me was ka bia me bia enwuma mate Mudemo ka se muti da se abra no mama mokura so ho. Menya de kura mfa me phone ni nsi so. Muti da se abra no mama mokura so. Enye sa. Me boa ama yenya adwuma ye because me wo nkofo a sabi se so ya me meti ye me se me ton ane ma me wo nkofo a ye beto. Ye beto. But more na be free because of say adwuma wo munye ntia na me be ka say Akufo Addo me bi adwuma me nya bi ya. Yes na yi. Ni ye di atam. Enu ye kon tie me metu me kon sim kon so. Ayeden. Me kon so ayedai ana ha me ka kire mo ma wo sama me bia drop video bi nanim ama odidi me ne madam we say wo didi me ne madam biata me madam ne de me nya ma de se me kana sem wa ha ene ye ni ehwe ngege swag ya wade ba engege dressing ha me I love my skin oh me tumtum na ekuta me no me do me color Meti ye se minyale ekra na obi hu se medale mensra ye obi hu meti me ba bi me bom wankwa na bi o me meti me wankwa na bi so na me ya me video so ena mo se be ka se ma mo se na obi na asa de so me ka sa simie no munyai munyai na mo ha mo da bi amo pese me be di watam ye kanya sasa ma mo fa ma adwem e amo pese me be ye mo won mo akwa me demo Ye ka system ni wadwuma me system na ya adwuma mo ba mo credit 2 cedi na mo da betron kwase a comment na mo abedi atampoto na moko me bi kuta me wife o enti woni ya no ntimi fa won to me ana me drop video nipa ba ko ba life be mienu me menya na adesa me babo dia ba ma watense she funte me amini no size Ghana mpanifo ye gina mo kon so sama massa system na ya adwuma enya adwuma no ansole a 4 years ne dia me se funte me tu me nwati wo ye be gensimo ene mo sa mo voting ID card na afi bia mo ye no ye be gensimo because nyansa dia bia ni sa dia na mo ye no voting ID card na afi bia mo ye ka kwan da ho ka bomu a na dump na kum wo bi ekwan ye kum ebo ne kwan da so da ho sisi ye ekwan ye kum ebo ne kwan da so da ho sisi kum ni pada sense da ye ne yenyi yedin Yanyi yedini enti akwan no ekuya ni ayente ye kasamu pa manakoto Ghana mpanifo bi no mu emuwo mu a na masofo asem so na mu bedi atam wo ma me bi na wo asofo aso ni ma obedi de me ni obeti wa atam se me ni obeti wa ye hu fuseye ye ni mu fin ye hu sakatu ye no ha me ka tla o me baby amete ya no me rente mitialade otabe me sign build me foundation said the that be me ma me to form a obi me hu me ne me ma me asetenem etimi mfa nkoye makeup na me kra me na me tuntumo de yanto enyege na mo de ne be compare enyege no ne hu ne me ye no hu ne ye wo ya sa wura beto ama mo enyege na ne ma gu ni tiri su nyina no wo ya beto ama mo eti se wo bi di nyege be di atama why a mistake Yene sika gale na meka wansa sika gale ni die omuso mu begu na me ntimi mesi sika gale no kwase mungunu but me ka cha musa bibi kwa yimfi a yensa ankwaje mwa monkwa na monkwaje wai sika kwa yimfi a yensa ankwaje monkwa na engaga no be ye ordinate sika gale na ye adwuma no no na wasa mu jalo no ogure sika gale emu obi ankodi ngege na ti Emma obi ankodi ngege na ti amonya hu ye video sakase mu di mi no obeti wa ata me ka kile mo makeup no kwa me ye emfata me because I love my skin mu he ngege na mo kana asem no ada wa anye makeup no oba na ne camera na da kire mi su mi oba tuntun otobrosie
Funche mi si ana wo so mi free dudu mo. Enti asa me mo obi ahu me skin no. What I say black beauty. Me do me body, me do me skin. Me mfa wo say, me nya funa me beda dey say product bia ba so man ko to bia me kala say. Da bi metim dey metim. But ngege because of the skin I nya adwuma nti no. Da bia oba Facebook live a wa nya makeup a. Ontimi ma. Ada wa nya makeup no oba na ne camera na da chire. Me mpese me to pressure ma me ho nti na me dey me se me dey me real face na ba no. So what I say, me mpese me nya pressure. Oh baby, because me nyansa se ba me dey bra mo na no odene. Enti me mpese obi beto pressure dey aye dey. Ama me. Enu tu na che de funche me dey me yankasa me real face. Me dey aba. Enti we ya sapon ne say. Makeup ye ne say, lashes ye ne say. Aha bro funu kwa na ye o ma di o. Enti for 1 cedi 2 cedi. O kwata na ya sama na aju da ma 3 cedis. Makeup ye ne say. Ye ne say. Ene kra Facebook no one lie da ro ma obetra kota na wote wo da wo kekan wani mese menye o problem ne san o problem pa no ya sapon pa ni mu chimi na mo betra social media so fisha bebre ye hunu emfa so na mo pa na me se Ghana de say ya damo say ya turo wo binim ye ka de beboa youth no ade beboa youth na ma ye nyina ye nya ya sumudwe ne ya hoto na ye ba. Yes, you know, money mutantan, and I say, and I'm a quantity. Hey, may catch them. Midi, Missika, you. Missika. Because they were gonna pay the first BA pass, when you 2 cedi, no one keep 1 cedi. Hey, Ubabable 1 hour 22 years. Ubabable 1 hour 1 year. It's me managing me, man. If I got to make up my minimum at social media, so young corner sao, a young answer, somebody in a crow, then you make up. Ananu yan kwati ese kufa do so abejeje water bay light bay wa wani be ni ade ya ka akyere mo o kwati ese America fo so mo president gbogu dem na aba wo se mo ayen kwada ne yeso yakwada aye ya da nya ne kwa me de yadi asam biem Ghana leaders Ghana control Ghana fo am control Ghana edi asam ni light bay ni water bay amama yakwada Yaka makoya good dem akwalanta America president me catch them one way na spaces before asa na okata ni mind for nkwada o America president no waye ne niema gu akwam before asa na wo catch ye say ya bonjour ki fatamem subalda anam saw the video ba den America president no mpamcho na me no bi kasa Waya ne niema ye before aside wo ka kire ne man for so mo nkoda dem enti se wan fa ne ma nwa akwam na aka se ye nkoda ne yeso eja ya koda ne yeso le ye pa to nko ye land bay ni electricity sam Ghana for mo sole na mo nyina ye fa tin kanche kufo de se sika ne wo bejeje ne yentua what do birthday ye tie baby ye sika kra na de di ye ya atum ye tie baby ya jone ya ho na mo se ai Ghana ye tia tight wo Ghana ho de me wo madwuma wo Ghana me tia tight me gitu me se wo se me tia tight because na me de me se me tia tight no ama ye Ghana leaders Ghana mpanifo no omo de tight na ko bia enwuma ma se bi ye nuanom so omo nya ska me bia enwuma no akufo adu discuss ka na bia enwuma ma omo konya dia ye ama ye nso ye niema na ye ton no omo amafili enu to na me gitu me se me funche me tia tight Sama hoye pa ni yetu ye nisi muso sa mo tight na mo jeje no Ghana no so ha menya ba bi mfa me phone nsi mo fa ncha me tight na mo jeje no Ghana ho sa tight na mo jeje no Ghana ho nti ase be pa na ho sa tight na mo jeje no Ghana ho nim na ya ma me bi akwaji abai besia e dia kofa ne ma ebeton ma me dia abai besia nyina betu tight ama Ghana mpanifuo ye nim se mo di ba bia enwuma ma sabi ye nuanu ma hiafo anya bia ye ahiafo bi ti same manya bia ye na mu de scan mu de hwa busuafo na mu di se no mu di scan se no saa mu di se no na obi ona kwaje na Bible se o de ye adwuma na wo tua tight ma mo no fofia nto atane abeche na kotum we nya o kaka ye so akwaje Ibrahim o kaka ye so obedi di Ghana mpani fatam hey muchimi no ya ti ase afi we mu pa ya ti ase Ghana mpani fo ya tam so mo bua Motumenya fuas. Mimi kwati ma Bible sia, me kwaji Bible sia 20 million fa me ya dwuma me tia tight ma Ghana mpanifuo.
Na tight na ye tua mam no. Emfa so be pa na wo sa tight nim. Na me di say na be tua tight. E be du se me kwa tua ban be sia na ma short ska. Na ya de a police fo na ya de abetem na ya de makotum Ghana mpanifo. E de punishment na modi na em Ghana ha sa no. Aso che be na modi na em. Aso che be na modi na em. Hey! Me demo besia. Anwumre, mesaya ba. Na sa madam bi na ha wo me be yawo. Me fans fo ya na binum se funche. O ka nyansa samatem didie ni de dai but bla. Obu onu ma wagimi. E wase wo mu bie ye bie na adwen. Hwe shop bi wo me abrosan ya se ya abrosan bi sia ne me sei. Shop bi wase. Sometimes I na me video na me tatem na ba ku bi sam afunche Evelyn. Na ana wo tatem na da na me sia ye Ghana mpanifo. Se ye nyina ya che prison na motimi he a prison for mugu prison na munyi omom na fi wate na ye ne prison no ene omom wo prison no ye nyina same o different bia nim different bia nim ye nyina mugu prison no ene na mfie no different bia nim ye nyina ye ba akọ Abrosabu ase madam for say ya me megene ya na menton o de papa mfofofo na mde bi ato so na maton menyi sa time because Ghana mpani for months sa ma agene ya so nya ye betete mo sa ye betete mo sa ye betete mo ente ngene ne ma ye ne honya wo wi asa awra beto amamo na mom ya so nkwa didi ya munya se da bia modi ngege didi atem no na mfa mo Facebook no enya adepa eno ne beboa na me no obeti wa ye hu fin ya boda me de social media nye national anthem ye national anthem wa ya ngaza ohufia yeso hu zakatu wa ngase wani bonche na mekwa de man kase wani bonche mu amase me konti eti akra da sey me fa naftufo obo me se be gaga data me de be wunna omo de beba ye dim ni nyina o ye ne list na to o se sister na ye be ye adwuma sa blog adwuma ne ye be ye enti mo ha ne sey mo ha ne sey me ka chle mo erade yoduma next 4 years no ya nto aba o Ghana male mutie ya nto aba na mo de mo sa medi matem ena maka na me se wo am ni use wire Samsung Galaxy de me reply e di funche mo so video man ko to Ghana mpani for my otena me saba